السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائن۔ BRS کے کارگزار صدر کے ٹی راماراؤ کا کہنا ہے کہ مڈی گڈھا پروجیکٹ میں حقائق کو منظر عام پر لانے کے لیے چلو مڈی گڈھا پروگرام شروع کیا گیا۔ ریاستی وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی نے کالیشورم پروجیکٹ میں ہوئی مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے کمیٹی کی تشکیل کے مرکزی حکومت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ریاست میں اہل افراد میں 200 یونٹ تک مفت برقی کی اسکیم گروہ جیوتی کی لانچنگ کے ساتھ محکمہ ڈسکام کی جانب سے استفادہ کنندگان میں زیرو الیکٹریسٹی بل دیے جا رہے ہیں۔ مرکزی وزیر برائے بہبودی خواتین و اطفال مہندر بھائی بنجاپارا نے کہا کہ مرکزی حکومت ملک کے بچوں کی تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال کے عہد کی پابند ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ریاست میں اہل افراد میں 200 یونٹ تک مفت برقی کی اسکیم گروہ جیوتی کی لانچنگ کے ساتھ محکمہ ڈسکام کی جانب سے استفادہ کنندگان میں زیرو الیکٹریسٹی بلز دیے جا رہے ہیں۔ ریاست کے کئی صارفین کو اوسطاً 200 یونٹ سے کم برقی کے استعمال پر زیرو بل دیے گئے۔ ریاستی وزیر پنچایت راج انوسویا نے محبوب آباد ضلع میں کتاگوڑم اور گنگارم منڈل میں زیرو بل کی پہل لانچ کی۔ اسٹیٹ سدرن پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی لمیٹڈ کے عملے نے قطب اللہ پور، یوسف گڑھ، ودیا نگر، سرور نگر اور JHMC حدود کے علاقوں کے مستحق افراد کو زیرو بلز جاری کیے۔ اضلاع سنگاریڈی، محبوب آباد، کھمم، ورنگل، کریم نگر، ملگو، بہوپال پلی اور ونپرتی کے مستحق افراد کو بھی زیرو بل دیے گئے۔ جن افراد کو نان زیرو بل دیے جا رہے ہیں وہ بھی اسکیم کے مطابق اگر اہل ہیں تو انہیں صرف 200 یونٹ سے زیادہ برقی استعمال کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ سابق وزیر BRS کے کارگزار صدر کے ٹی راماراؤ کا کہنا ہے کہ مڈی گڈھا پروجیکٹ میں حقائق کو منظر عام پر لانے کے لیے چلو مڈی گڈھا پروگرام شروع کیا گیا۔ مڈی گڈھا جانے سے قبل تلنگانہ بھون میں میڈیا سے بات کرتے تارک راماراؤ نے کانگریس حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور سیاسی مقاصد کے لیے اپنی ذمہ داریوں کے تئیں غیر سنجیدہ ہونے کا الزام لگایا۔ انہوں نے مڈی گڈھا میں ہوئے نقصانات کے لیے ذمہ دار افراد کے خلاف فوری کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ KTR نے کہا کہ کسانوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا نہ پڑے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر فوری طور پر مرمتی کام انجام نہیں دیے جائیں گے تو سیلاب کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ BRS کے ارکان اسمبلی، ارکان کونسل، ارکان پارلیمان اور دیگر لیڈران آج حیدرآباد سے خصوصی بسوں کے ذریعے جے شنکر بھوپال پلی ضلع کے مہاجی پور منڈل پہنچ کر مڈی گڈھا پروجیکٹ کا دورہ کیا۔ مرکزی وزیر اور BJP کے ریاستی صدر کشن ریڈی کا کہنا ہے کہ مودی حکومت کے 9.5 سال کے دوران بدعنوانی سے پاک پرامن اور محفوظ ماحول فراہم کیا گیا۔ اس دوران کمزور مستحق افراد تک فلاحی پروگراموں کے فوائد پہنچائے گئے۔ حیدرآباد کے وارث گڑھے میں جے سنکلپ یاترا کے دوران کشن ریڈی نے اعلان کیا کہ ملک بھر میں عام انتخابات اپریل کے پہلے ہفتے میں ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کووڈ وبا کے دوران PM مودی کی جانب سے کیے گئے اقدامات کا تذکرہ کیا اور دہشت گردی سے نمٹنے میں مودی حکومت کی کامیابیوں کا حوالہ دیا۔ ریاستی وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی نے کالیشورم پروجیکٹ میں ہوئی مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے سینٹرل واٹر کمیشن کے سابق صدر نشین کی قیادت میں کمیٹی کی تشکیل کے مرکزی حکومت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت اس معاملے میں نیشنل ڈیم سیفٹی اتھارٹی کی مداخلت چاہتی ہے اور آبپاشی پروجیکٹ خاص کر کالیشورم کی تحقیقات میں اس کے پاس موجود شواہد فراہم کرتے ہوئے تحقیقات میں مکمل تعاون کرے گی۔ ریاستی وزیر نے کہا کہ حکومت انارم، سندیلا اور مڈی گڈھا بیریجز کے معاملے میں ہوئی مبینہ غفلت میں تیزی سے جانچ چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومت نے پروجیکٹ کے کاموں کے دوران کئی سنگین غلطیاں کی۔ اتم کمار ریڈی نے کہا کہ کمیشن کے لالچ میں کسانوں کے مفادات کو نقصان پہنچایا گیا۔ حیدرآباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاستی وزیر نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ کمیٹی 1 مہینے کے اندر اپنی رپورٹ داخل کرے گی، جس کے بعد حکومت مرمتی کام انجام دے گی اور کسانوں کو پانی سربراہ کرے گی۔ اتم کمار ریڈی نے مزید کہا کہ وجیلنس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کالیشورم پروجیکٹ پر ریاستی حکومت کو رپورٹ موصول ہو چکی ہے اور اس کے مطابق کارروائی شروع کی جائے گی۔ اینٹی کرپشن بیورو نے عادل آباد کے جینور میں SCDS کی چائلڈ ڈیولپمنٹ کی سابق پروجیکٹ افسر انی شیٹی سری دیوی کے خلاف مجرمانہ غفلت کا کیس درج کیا ہے۔ سری دیوی فی الحال محکمہ بہبودی خواتین و اطفال میں ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز ہیں۔ سری دیوی کے خلاف مبینہ بدعنوانی کے الزامات کی جانچ کی جا رہی ہے۔ سال 2015-2016 کے دوران جب سری دیوی SCDS میں CDPO کے عہدے پر فائز تھیں تب ان پر اپنی ذمہ داری میں کوتاہی اور بددیانت ہونے کے الزامات ہیں۔ ACB کے بیان کے مطابق قبائلی بچوں کو دودھ کی تقسیم کے معاملے میں سری دیوی نے مبینہ طور پر 65 لاکھ روپے کے سرکاری فنڈ کا بے جا استعمال کیا تھا۔ ظہیر آباد کے رکن پارلیمنٹ BB پاٹل نے BRS پارٹی کو خیر آباد کہہ دیا
دیا ہے۔ BRS صدر چندرشیکھر راؤ کو روانہ کردہ 4 سطر کے اپنے استعفیٰ کے مکتوب میں پاٹل نے ظہیر آباد حلقے کے لوگوں کی خدمت کا موقع فراہم کرنے پر BRS کا شکریہ ادا کیا۔ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ ہفتہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ریاستی دورے کے دوران پاٹل BJP میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ پاٹل BRS ٹکٹ پر ظہیر آباد سے 2 مرتبہ 2014 اور 2019 میں لوک سبھا کا انتخاب جیت چکے ہیں۔ مرکزی وزیر برائے MSME نارائن رانے نے آج نئی دہلی میں شکتی انٹرنیشنل ویمن انٹرپرینر سمٹ کے موقع پر خواتین سے متعلق کئی پروجیکٹس لانچ کیے۔ اس موقع پر مرکزی وزیر نے امید کا اظہار کیا کہ لانچ کردہ پروگرام سے MSME سے جڑی خواتین کو اپنے کاروبار کا بڑھاوا دینے میں مدد ملے گی۔ نیتی آیوگ کے رکن ڈاکٹر VK پال نے آج پیدائشی نقائص سے متعلق بیداری لانے کی مہم نئی دہلی میں لانچ کی۔ وزارت صحت کے راشٹریہ بال سواستھ کاریکرم کے تحت ملک بھر میں مختلف بیداری پروگراموں کا انعقاد کیا جائے گا۔ یہ سرگرمیاں 1 مہینے تک جاری رہیں گی۔ مرکزی وزیر برائے بہبود خواتین و اطفال مہندر بھائی منجا پارا نے کہا کہ مرکزی حکومت ملک کے بچوں کی تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال کے عہد کی پابند ہے۔ نئی دہلی میں منعقدہ ایک تقریب بعنوان پوشن سے پڑھائی تک خطاب کرتے مرکزی وزیر نے کہا کہ بچوں کی ذہنی نشوونما 6 سال کے بعد ہونے لگتی ہے، اس کے لیے انہیں بہتر غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کی پڑھائی اور ان کی صحت دونوں اہم موضوعات پر حکومت نے یہ اسکیم لانچ کی ہے۔ حکومت نے مشن سنکشم آنگن واڑی اور پوشن 2 کے تحت یہ اسکیم لانچ کی۔ اس اسکیم کے ذریعے 6 سال سے کم عمر بچوں کو تغذیہ بخش غذا کی فراہمی اور مختلف ہنر کی تربیت فراہم کی جائے گی۔ کانگریس کے سینئر و بے باک قائد عزیز قریشی کا انتقال۔ کانگریس کے سینئر قائد ڈاکٹر عزیز قریشی کا 83 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ وہ کافی عرصے سے بیمار تھے۔ خرابی صحت کی وجہ سے انہیں حال ہی میں بھوپال کے ایک نجی ہسپتال میں داخل کرایا گیا۔ انہوں نے جمعہ کو ہسپتال میں ہی آخری سانس لی۔ عزیز قریشی اتر پردیش، اتراکھنڈ اور میزورم کے گورنر بھی رہ چکے ہیں۔ ڈاکٹر عزیز قریشی 24 اپریل 1940 کو بھوپال میں پیدا ہوئے۔ وہ 1984 میں مدھیہ پردیش کے ستنا سے لوک سبھا انتخابات میں ممبر آف پارلیمنٹ منتخب ہوئے۔ قریشی مدھیہ پردیش کانگریس الیکشن کمیٹی کے سیکریٹری، انڈین یوتھ کانگریس کے بانی رکن اور 1973 میں مدھیہ پردیش حکومت کے مختلف محکموں میں وزیر بھی رہے۔ قریشی کو 24 جنوری 2020 کو مدھیہ پردیش کی اس وقت کی کمل ناتھ حکومت نے مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی کا صدر مقرر کیا۔ ان کی نماز جنازہ آج بعد نماز عشاء صوفیہ مسجد میں 8:30 بجے ادا کی جائے گی۔ انہیں بھوپال ٹاکیز کے پیچھے بڑا باغ قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ڈاکٹر عزیز قریشی اپنی بے باکی کے بعد سیاست میں خاص پہچان رکھتے تھے۔ وہ اکثر اپنی پارٹی کی مرکزی اور ریاستی قیادت سے کئی مسائل پر جھگڑتے رہتے تھے۔ گورنر کے عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد ڈاکٹر عزیز قریشی نے کئی بار پارٹی کے ان انتظامات کے خلاف آواز اٹھائی جس میں مسلم سیاست کنارہ کش ہوتی نظر آئی۔ انہوں نے تنظیم مسلم قیادت کے خلاف اور پارٹی کے پوسٹروں اور بینروں سے مسلم قائدین کی تصاویر ہٹانے کے خلاف بھی آواز بلند کی۔ یہ حساب میری سمجھ سے باہر ہے۔ PM کہتے ہیں 25 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے باہر نکل آئے، پھر وہ 80 کروڑ لوگوں کو مفت اناج کیوں دے رہے ہیں؟ ڈمپل یادو کا حکومت سے سوال۔ سماجوادی پارٹی SP سپریمو اکھلیش یادو کی اہلیہ اور مین پوری کی رکن پارلیمنٹ ڈمپل یادو نے آج ایسی بات کہی کہ سوشل میڈیا پر SP اور BJP کے حامیوں کے درمیان آن لائن جنگ چھڑ گئی ہے۔ ڈمپل نے مودی حکومت کے 80 کروڑ لوگوں کو مفت اناج فراہم کرنے کی اسکیم پر سوال اٹھایا اور BJP کے دعوے پر بھی تنقید کی کہ 25 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے باہر آ چکے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈمپل نے کہا کہ ایک طرف وہ وزیر اعظم مودی کہہ رہے ہیں کہ ہم 25 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے باہر نکل آئے اور دوسری طرف BJP کہتی ہے کہ 80 کروڑ لوگوں کو مفت اناج دیا جا رہا ہے۔ یہ کیسا حساب و کتاب ہے؟ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ امداد کے منتظر فلسطینیوں پر حملہ، حماس کی اسرائیل کے ساتھ مذاکرات روکنے کی دھمکی۔ غزہ میں امداد کے منتظر فلسطینیوں پر اسرائیلی حملے کے رد عمل میں حماس نے اسرائیل کے ساتھ تمام مذاکرات روکنے کی دھمکی دے دی۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس کا کہنا ہے کہ مذاکرات نہتے اور لاچار فلسطینی قوم کے خون سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے 146 دنوں سے جاری حملوں میں بھوکے پیاسے نڈھال فلسطینیوں کی اجتماعی نسل کشی کی ہے۔ غزہ اسرائیل کے امداد کے منتظر فلسطینیوں پر حملہ، 100 سے زائد افراد شہید، سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ حماس نے مطالبہ کیا ہے کہ عرب لیگ اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل فوری طور پر اجلاس بلائیں اور غزہ میں بڑے پیمانے پر قتل عام نسل کشی روکنے کے لیے کارروائی کرے۔ حماس کا کہنا ہے کہ عرب ممالک فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کے بارے میں خاموشی توڑیں اور غزہ میں خوراک اور طبی امداد پہنچانے کے لیے فوری طور پر متحرک ہوں۔ حماس نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ اور عالمی برادری فلسطینیوں کے بڑے پیمانے پر قتل کو روکنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ واضح ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کے جنوبی مغربی علاقے میں الرشید اسٹریٹ پر موجود امداد کے منتظر نہتے فلسطینیوں پر جنگی ہیلی کاپٹروں سے فائرنگ کی، جس کے بعد 104 فلسطینی شہید اور 750 کے قریب افراد زخمی ہو گئے۔ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے آسمان گڑھ میں مجلس اتحاد المسلمین کے دفتر کا شاندار افتتاح بعد نماز جمعہ بدست جناب احمد بن عبداللہ بلالہ MLA حلقہ ملک پیٹ عمل میں آیا۔ اس موقع پر جناب احمد بن عبداللہ بلالہ کا مقامی عوام، سرگرم مجلسی کارکنوں نے شاندار استقبال کیا اور شال پوشی و گل پوشی کی گئی۔ اس افتتاحی تقریب میں مجلسی کارپوریٹرز جناب سید منہاج الدین، جناب عبدالسلام شاہد، جناب M A وسیم، جنرل سیکرٹری آسمان گڑھ ویلفیئر ایسوسی ایشن موجود تھے۔
इलेक्शन में बहुत खिंच गया उससे शरीफ हज़रत सैयद सादिक शाह सूफी रहमतुल्लाह अलैह का दरुश्शफ़ा में इनेक़ाद अमल में आया। मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ुद्दीन अहमद हाशमी ने तमाम मरासिम उर्स अंजाम दिए। उर्स शरीफ हज़रत सैयद सादिक शाह सूफी रहमतुल्लाह अलैह दारुश्शफ़ा का आहद दरगाह शरीफ में इनेक़ाद अमल में आया, जिसमें जुलूस संदल, पेशकशी, चादर गुल, दुआ सलाम और महफिल समा हुआ। तमाम मरासिम उर्स मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ुद्दीन अहमद हाशमी ने अंजाम दिए। काजी साहिबान का एक वफ्द काजी मोहम्मद सिराजुद्दीन रज़वी की क़यादत में वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी से वक्फ बोर्ड ऑफिस पर मुलाकात की। काजी साहिबान का एक वफद आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन से ऑफिस में मुलाकात किया और इनकी चालपोशी और गुलपोशी की, अपने मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया। चेयरमैन जनाब सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने तयक़ुन दिया कि वो तमाम काजी साहिबान को एक जगह बुलाकर इस मसले का बहुत जल्द हल कर दिया जाएगा। वफद की क़यादत जनाब काजी मोहम्मद सिराजुद्दीन रज़वी ने की। काजी एजाजुल्लाह साहब, मौलाना रज़ीउद्दीन साहब मौजूद थे। जोर से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज चेयरमैन वक्फ बोर्ड से सदर काजी सुल्तान बाजार काजी सिराजुद्दीन रज़वी, सदर काजी हमारे एजाजुल्लाह साहब जो फिरे के हैं, गोलकोंडा फिरे के हैं, और हमारे साथ मौलाना रज़ीउद्दीन साहब जो सदर काजी सुल्तान शाही है, और दीगर हजरात के साथ आज हम चेयरमैन साहब से मुलाकात किए और उनसे इस बात का मुतालबा किया गया कि तेलंगाना के तमाम काजी साहिबान की हर महीना एक मीटिंग ले, ताकि उनके जो मसाइल हैं वो आपके सामने रखें और हल करें। अगर मसाइल हल नहीं होंगे तो फिर उसके बाद हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से तेलंगाना में खुसूसन काजी हजरात के साथ जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है वक्फ बोर्ड से, उसको दूर करें। तयक़ुन दिया गया, सदर का हमारे चेयरमैन साहब ने इस बात का तयक़ुन दिया कि आप अपने मसाइल को हमारे पास रखिए और इंशाअल्लाह हम हर महीना तमाम काजी हजरात से गुफ्तगू करेंगे। अगर उनके कोई मसाइल है तो उसको हल करने की कोशिश की जाएगी। मेरे साथ एजाजुल्लाह साहब हैं, वो अपने ख्यालात आपके सामने रखें।
मसाइल क्या है साहब आपके? अस्सलाम वालेकुम। काजी सैयद एजाजुल्ला खादरी, गोलकोंडा जोन, गवर्नमेंट अपॉइंटेड काजी हूँ मैं। बहुत ही खुशी की बात है और मसरत की बात है कि हम चेयरमैन साहब खुशी किए और साथ ही साथ हमारे कुछ मुतालबात हैं, हम ये मुतालबात चेयरमैन साहब से जिक्र करें। हमारे मुतालबात ये हैं कि ख़ज़ात निज़ाम सही तरीक़े से शफ़ाफ़ियत के साथ नहीं काम कर रहा है। गवर्नमेंट 32 जोन में जो है ना मुंतकिल की है, 32 जोन बनाए हैं ताकि ख़ज़ात निज़ाम में कोई डिस्टर्ब ना हो, लेकिन 32 जोन बने हैं अपनी जगह, काम बहुत अच्छा हुआ, लेकिन इस 32 जोन में हर काजी की बाउंड्री मख्तस नहीं की गई है। उसी जोन में गवर्नमेंट से भी अपॉइंट किया गया काजियों को, फिर उसी जोन में एडिशनल काजियों को भी अपॉइंट किया गया, फिर उसी जोन में जो पुराने काजी हजरात हैं उन्हीं को भी अपॉइंट किया गया, और उसी जोन में कुछ हजरात अदालत से जाकर आर्डर लेके आए हैं तो उन्हीं को भी अपॉइंट किया गया। तो अब काजी हजरात करें क्या? एक एक जोन में पहले तो 2-2 काजियों को अपॉइंट किया गया, फिर उसके बाद मज़ीद फिर एडिशनल काजीज़ जो पहले से ऑलरेडी 3 एडिशनल काजीज़ हैं उनको भी अपॉइंट किया गया, उनको भी कहा गया कि यही एरिया में काम करो। फिर गोलकोंडा किले मोहम्मद नगर रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के काजी हजरात भी जो है ना पुराने हैं, वो भी कोर्ट से आर्डर लेकर आए हैं, उन्होंने भी काम कर रहे हैं। तो अब मालूम नहीं हो रहा है कि ये काम कैसे करना चाहिए और किसका एरिया है और किस एरिया में कौन काजी जाके काम करें, क्योंकि ख़ज़ात का निज़ाम बेहतरीन निज़ाम है और काजी का मकाम बड़ा अदल व इंसाफ का है। ट्रांसपोर्ट और बीसी वेलफेयर के वजीर पूनम प्रभाकर ने सेक्रेटरीट में अपने चैम्बर में टीएसपीएससी के जरिए आरटीसी जूनियर असिस्टेंट ओहदों के लिए मुंतखब होने वालों को तकर्रुरी के दस्तावेज़ात हवाले किए। कुल 72 अहल अफराद में से 12 जूनियर असिस्टेंट मुलाजिमीन में से 7 को आरटीसी फाइनेंस डिपार्टमेंट में, 5 को पर्सनल डिपार्टमेंट में तैनात किया गया। वजीर पूनम प्रभाकर ने आरटीसी जूनियर असिस्टेंट मुलाजिमतों के लिए अहल होने वालों को एजाज़ से नवाजा और मुबारकबाद दी। EDA कृष्णकांत, EDO मुंशिकर, ED पुरुषोत्तम नायक, वेंकटेश वल्लू, CPM उषा देवी, डिप्टी CPM श्रीशा ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों से मुलाकात। MLC महेश गौड़, योगेंद्र यादव, प्रोफेसर कोदंडाराम, प्रोफेसर राघोपाल, प्रोफेसर विश्वेश्वर राव, रामा गिट्टे, प्रोफेसर रियाज, प्रोफेसर पुरुषोत्तम, गड्डे अनाया और दीगर नुमाइंदे मौजूद थे। राजेंद्र नगर में GHMC फूड सेफ्टी अहदेदारों का छापा। GHMC के अहदेदारों की एक टीम ने हैदरगुड़े में SVM ग्रांड वेंगम्बा रेस्टोरेंट में छापा करते हुए तलाशी ली। तंदूरी चिकन जो 2 दिन से फ्रिज में बहुत ज़्यादा वक्त से रखा हुआ बासी था, मालिक ने कल तैयार किया हुआ तंदूरी चिकन फ्रिज में छुपा दिया था। अहदेदारों ने क़वाइद की खिलाफ वर्जी के मामले में तफसीलात हासिल करते हुए कार्रवाई की, भारी जुर्माना आयद किया। डिप्टी कमिश्नर रवि कुमार ने खबरदार किया कि अगर आप लोगों की ज़िंदगियों से खेलते हैं तो आपको सज़ा दी जाएगी और आपके इदारे बंद कर दिए जाएंगे। హోటల్స్ పైన అంటే ఫుడ్ బాగలేవు అని చెప్పేసి పత్రికలలో కూడా చూడడం జరిగింది. ఆ ఉద్దేశంతో సర్ప్రైజ్గా ఈరోజు ఈ SVM గ్రాండ్ అనే దాన్ని చెక్ చేయడం జరిగింది. కొద్దివరకు మెయింటెనెన్స్ బాగానే చేసినా లోపల కొద్ది మీట్ ఎస్పెషల్లీ చికెన్ తందూరి ఐటమ్స్ అంతా కూడా నిన్న మొన్న తయారు చేసినటువంటి ఉడకబెట్టినటువంటి ఆ ఫుడ్ అనేది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసేసి దానికి మళ్ళీ ప్రజలకు కావాల్సినది మ్యారినేట్ అనే విధంగా చేసి పెట్టేసిస్తున్నారు. అది నిషేధించబడింది. ఏదైనా కూడా ఒకసారి ఉడకబెట్టినటువంటి మీట్ని మళ్ళీ మరుసటి రోజున దాన్ని వాడడం, దాన్ని వేడి చేసి పెట్టేస్తే దాని నుంచి వచ్చే విషపూరితమైనటువంటి ఇవన్నీ కూడా
ఇదవుతాయి, ప్రాణాలతో చెలగాట మారుతుందని చెప్పేసి అని చూసాం. కొద్ది పార్టీ ఉంది కాబట్టి ఆ ఫుడ్ అంతా కూడా సీజ్ చేసేసి ఈరోజు దాన్ని పడేయడం జరిగింది. తర్వాత లైసెన్స్ కూడా చెక్ చేయడం జరిగింది. ఆ డిఫరెన్సెస్ ఏమైనా ఉంటే కూడా పెట్టేసేసి పెనాల్టీ తోటి అనేది చూసి పెట్టిస్తాం. ఈ మధ్యకాలంలోనే మనకి డెక్కన్ ఎలైట్ హోటల్లో గత 2 రోజుల కింద పిస్తా హౌస్లో కాయిన్స్ అక్కడ బండి వచ్చింది కదా, అయితే దీనివల్ల అది అధికారుల నిఘా లోపం వల్ల ఇంత పెద్ద మొత్తంలో హోటల్ యాజమాన్యం నాసిరకం ఫుడ్ పెడుతున్నారని చెప్పి ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. అంటే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్న జోన్ మన సర్కిల్కి ఒకరు ఉన్నారు. మీరు ఉండేటువంటి అప్పుడప్పుడు దడప అంటే ఇది ఒకటే ఫుడ్ ఒకటే హోటల్సే కాకుండా వేరే అన్ని కూడా చెక్ చేస్తూ ఉంటారు. ఫుడ్ శాంపుల్స్ కూడా వాళ్ళ టార్గెట్ దాని ప్రకారం చేసి పెట్టించుకుంటారు. ఇట్లాంటివి ఏమున్నా కూడా ఇంకాస్త విజిలెన్స్గా ఉండాలనే సంగతి అనేది కూడా మేము వాళ్ళకు కూడా ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడాము. తీవ్ర అంటే రెగ్యులర్గా దాడులు చేయడం, ఆకస్మిక చేసి పెట్టేసి ఇవన్నీ కూడా చెక్ చేయడం జరుగుతుంది. కలర్ వాడొచ్చు సార్ ఇప్పుడు ఫుడ్ ఈ చికెన్ రెడ్ కనబడడానికి? అంటే దాంట్లో కూడా పర్మిటెడ్ కలర్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఆ స్టాండర్డ్ ఉన్నటువంటి ఆ కలర్స్ అవి వాడుకుంటే పర్వాలేదు. అది కూడా మోతాదులో ఏ మోతాదులో ఉండాలి అనేది ఇది ఉంటుంది. అది కాకుండా ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ఇక్కడ బేగం బజార్లో అన్ని డూప్లికేట్ అయ్యేసి కూడా అట్లాంటివి వాడితే మాత్రం అది చాలా తీవ్రంగా పరిగణించబడుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ హోటల్ పైన ఏమైనా చర్యలు తీసుకోబోతున్నారు వెంగమ్మ? డెఫినెట్లీ దాన్ని తీసేసుకొని ట్రైన్ చేయాలని సంగతి చట్ట ప్రకారం తీసుకోవాల్సిన చర్యలను కూడా తీసిపెట్టేసేస్తాం. ఇక్కడ విచ్చలవిడిగా వెలుస్తున్న హోటళ్లపై నిఘా కొరవడింది కదా సార్. అంటే మొత్తం రాజనగర్ సర్కిల్ చాలా వందల సంఖ్యలో హోటళ్ళు ఉన్నాయి. ఇలాంటి ఫుడ్డే ప్రజలకు పెడుతున్నారు కదా. ఇంకా హోటల్ యజమానులకు అందరూ కూడా ఈ రకంగా కూడా మేము హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. వాళ్ళు పరిశుభ్రతను పాటించాలి. దాని లోపల ఉన్నటువంటి ఎప్పటికప్పుడు ఫుడ్ ఫ్రెష్ ఫుడ్ అనేది పెట్టేసి వండి పెట్టించాలి. ప్రజలు ప్రాణాలు కూడా మన ప్రాణాలు అని చెప్పేసేసుకొని యజమానులు కూడా ఆ రకంగా మంచి నీట్గా మెయింటైన్ చేసేయాలి. లేకపోతే మాత్రం చాలా కఠినంగా చర్యలు తీసుకోబడుతుంది. వాటిపైన చర్యలు చాలా సీరియస్గా ఉంటుంది. జరిమానా విధించడమైనా హోటల్ సీజ్ చేయడం అలాంటిది ఏముంటుంది? ఇప్పుడు పెద్దగా లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు రోజు జరిమానా విధించి పెట్టిస్తాం. హెవీ క్వాంటిటీలో ఉన్నటువంటి అంటే మిగతా మెయింటెనెన్స్ అంతా కూడా బాగానే ఉందనే ఉద్దేశంతో ఫస్ట్ వార్నింగ్ కింద తీసిపెట్టేసి ఇది జరిమానా విధించి పెట్టిస్తాం. हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने एक मुलजिम A1 अब्दुल्ला जंतुनिया को गिरफ्तार किया, जिसकी उम्र 19 साल है। A2 मोहम्मद अल्पास बबलू खान उम्र 27 साल, जो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड केसेस में मुलविस थे। मुतासिरा हैदराबादी शहरी से मौसूल होने वाली शिकायत में कहा गया है कि साइबर धोखाबाजों ने इसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम एप्लीकेशंस के जरिए पैगाम दिया और घर से काम करने के लिए पार्ट टाइम जॉब के बहाने धोखा दिया। इब्तदाई तौर पर उन्होंने एतमाद हासिल करने के लिए बोनस के तौर पर 500 रुपये भेजे। इसने इसे पैसा लगाने के लिए कहा, रुपये की रकम जमा की। 2,38,405 और उसके साथ धोखाधड़ी की। और सिलसिले में साइबर क्राइम पुलिस हैदराबाद ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद शोएब बबलू खान और मासूम लोगों को पार्ट टाइम जॉब के बहाने घर से काम करने का झांसा दिया। इब्तदाई तौर पर उन्होंने 500 रुपये बतौर बोनस भेजे ताकि इनका एतमाद हासिल किया जा सके और इसे रकम की सरमाकारी करने पर मजबूर किया। इन साइबर फ्रॉड के इर्तिकाब के लिए मुलजिमान ने जाली बैंक अकाउंट्स बनाए जो दीगर मुलजिमान को फराहम किए गए। इनके नतीजे में साइबर फ्रॉड करने वाले मासूम लोगों को धोखा देते रहे। मुलजिम मोहम्मद शोएब बबलू खान ने शील कंपनियों का बैंक अकाउंट खोला, जहाँ इसने खुद को दीगर को मालिक बनाकर अब्दुल्ला फारूक झंझोरिया को फराहम किया और बदले में मुलजिम मासूम लोगों को पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट की नौकरी का झांसा देकर लूटता था। मोहम्मद शोएब बबलू खान के वादे पर बैंक अकाउंट्स में रकम जमा करते थे। एक अकाउंट में कुल क्रेडिट 4 करोड़ 50 लाख रुपए मिले। इसी तरह मज़कूरा अकाउंट्स 42 मामलात में मुलविस हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दरगाह यूसुफीन में वाक़ मस्जिद में नमाज जुमा अदा की और दरगाह पर हाज़िरी दी। एसएस फंक्शन हॉल हकीमपेट में शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर AIMIM कारवां के MLA कौसर मोहिउद्दीन ने नानानगर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के साथ एसएस फंक्शन हॉल हकीमपेट में शेखपेट मंडल के 84 मुस्तफीदीन में शादी मुबारक के चेक्स तकसीम किए। इस तकसीम के दौरान MLA के साथ शेखपेट मंडल स्टाफ और AIMIM प्राइमरी यूनिट के सदर और सरगर्म कारकुन मौजूद थे। हर इस्तेफादा कुनन को 1,116 रुपये का चेक दिया गया। टोकन नंबर 45 प्लीज बेगम 29 टोकन नंबर 50 नंबर 53 56 बेगम। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।